মেদিনীপুর এর সেই ভাইরাল স্টাইলে সম্পূর্ণ গানটি শোনা যাক। আশা করি গানটি আপনাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ জয় জগন্নাথের মেশিন সেটআপ। এখানে বাবন দা অপারেটিং করছে। বাবন দা হাই করে দাও একবার। आप सभी को बेस और क्वालिटी की अद्भुत दुनिया में ले चलता हूं। चेहरे पर मेरा खौफ छा रहा है। मेरे नाम की दहशत इतनी है कि मेरे से पहले ही कुछ कुत्ते सो चुके ना बाप। जय जगन्नाथ म्यूजिक प्रेजेंट कामार हाथ থেকে